Delicious food, breathtaking view, cool weather, and great music. Join us as we explore the summer capital of the Philippines, Baguio City. It's our first morning in Baguio City ug ang una namong gipangita kay 7-Eleven aron makapalit mi og pagkaon for our breakfast. Oops, bawal man day magpicture pero video pwede ra ka ha. So mauto namahaw na ang batang napasmo gabi. Pagkahapon nang laag mi diri sa sikat nga cathedral sa Baguio City ug nakit-an nako ning dut nga iring ni Father. Paghuman ana, naglakaw-lakaw na lang mi sa Session Road kay dili kompleto ang Baguio trip nimo kung di ka kalag sa Session Road. Time check, it's 5:32 PM pero init pa kaayo. But it's okay kay bugnaw man ang temperature so laag lang gihapon. Our last destination for today's video is none other than SM City, Baguio. Wow! This is my favorite mall in the Philippines because the view is amazing day and night. Makawala gisyag stress hasta imong utang malimtan gid nimo. Grabe kanindot jud sa view sa sunset diri sa Sky Terrace. Perfect place for a date kay daghang kalingkuran, tapos nindot ang view, cool weather. Actually, this is my first time in SM City, Baguio. Though nakaanhin ako sa Baguio City before, like 5 times. Maong gamahay jud ko nga nang wala ko ning anhi sa SM sa una nga grabe man kanindot ang view. Kani akong gitudlo, Burnham Park na siya. While watching the sunset, you can also listen to the music. O diba day 1 pa namo pero take me home country road na daw, ayaw sapod. Kaon sa tagpinabungga kay nangapasmo ra bata gabi eh. While waiting for our order, gitagaan miya ning appetizer nga perti na kong hab-hab din na busog na hinuon ko. Pero pagkakita na ko aning gi-order na kong beef steak, grabe nintulo gira kong laway sa kalami sa pagkaon. Wow! And I'd say this is the best beef steak I've ever had in my life. Parisan pa jud aning favorite na kong blueberry cheesecake. Makaingon jud ka nga eat well, feel good. So, let's eat!